Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaong. Magkabuhay nga adlaw sa tanan, pina-update yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha? Kaya niya na ang atong programa nga maghatag kaninyong dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At iging sa gihapon inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Dinhita sa itong paghahisgutan karon ang serpentina, usa sa mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang serpentina sagad isagol sa ubang medikasyon sama sa diuretics. Ang gamit sa serpentina ug ang mahatag nga benepisyo niini naglakip dili lamang sa pagpaubos sa blood pressure. Kumun usab kining ginagamit sa Chinese ug Ayurvedic medicine aron mohatag alibyo sa nagkalain-laing sakit sama sa anxiety ug uban mental conditions. Makapromote og uterine contractions, makapahupay sa joint and body pain, makapakgang sa seizures. Ginagamit usab isip antivenom o antitoxin para sa mga paak sa hayop. Gawas nga makapaubos sa blood sugar o antibiotic properties doon na usab kitay makuha gikan sa serpentina. Analgesic, painkiller, anti-inflammatory, makapagamay sa hubag, antibacterial, makapaubos sa diarrhea o other bacterial infections. Anti-malarial, makatabang pagsanta sa parasite infection o multiplication sa bloodstream. Anti-hepatotoxic o hepatoprotective, mutanggal sa liver toxins o protektar kini sa liver o gallbladder. Antipyretic, makapahupay sa kalintura. Antithrombotic, blood clot prevention o makatabang sa pagpakgang sa heart attack. Antiviral, maka-inhibit sa viral activity, apil na ang HIV. Antioxidant, makabatok sa free radicals. Cancer-lytic, cancer fighter o cancer killer. Cardioprotective, protects heart muscles. O lakip na ang choloretic, mupataas sa flow sa bile. O depurative, nga mulimpyo sa system, ilabi na sa bloodstream. Expectorant, mupagawas sa plema sa respiratory system. Hypoglycemic, mupaubos sa blood sugar o muprotekta batok diabetes. Immune enhancer, makapahimsog sa immune system. Vermicidal, mupatay sa intestinal worms. Ginagamit usab kini sa pagtambal sa ubo, sakit sa ulo, edema, sakit sa dunggan, og pain conditions, inflammation, og muscular pain, arthritis, rheumatism, fibromyalgia, multiple sclerosis, depression, diarrhea, dysentery, og lakip na ang kolera, og candida, lupus, diabetes, lakip na ang kalintura, fatigue, hepatitis, herpes, leprosy, kawadon sa gana sa pagkaon, pagpanghubag sa lymph nodes o ubang lymphatic conditions. Oga, dyspepsia, dermatitis, eczema, burns, pneumonia, bronchitis, tuberculosis, chickenpox, mumps, sluggish liver, oga, lakip na spleen, kidneys, and adrenal glands, so kanang way tarong nga tulog, o vaginitis, o constipation. Mao kini ang mga mamahimo niyang matambalan, so daghan kaayo ang benepisyong mahatag sa serpentina. Usa sa atong pag-asayron dinhi mao ang sakit nga iyahang malibyuhan, mao ang multiple sclerosis. Unsa ang angay buhaton nato aron makalikay ta niini. So ato kining pag-asayron sa ato ang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik
Balik ta dinhi sa ato ang programa, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga makapahimsog, makapabaskog ug makatabang aron malikay kita sa nagkalain-laing sakit. Padayon ta sa atong pagkahisgutan nga mao ang multiple sclerosis, usa ka klase sa pangmatagalang sakit nga neurological. Buti pa sabot, nakaapekto sa sistemang nervyos o nervous system, ilabi na sa central nervous system. Sa maong sakit, ginaatake sa immune system ang myelin sheath nga mao'y nagabalot ug nagprotekta sa mga himaymay sa nerve fibers hangtod sa mapermi na kining madaot. Ang multiple sclerosis adunay upat ka klase nga mao ang clinically isolated syndrome nga kini ang pinakaunang pagtumaw sa usa ka yugto sa sakit nga mulungtad og 24 oras. Relapse remitting multiple sclerosis. Kumon kini nga sakit apan ang pasyente makasinati og mga bag-o og nagkagrabing sintomas. Primary progressive multiple sclerosis, di na ang pasyente makasinati og sintomas nga sakit nga dili mawala o pabalik-balik. Secondary progressive multiple sclerosis, dinhi sa SPMS, makasinati ang pasyente og RRMS, pero hinay-hinay mo grabe ang sintomas niini. Sa karon wala pa'y klarong gitudlong hinungdan asa nagikan ang sakit ng multiple sclerosis. Mga doktor o researchers nga tuo kini nga kini posibleng sa genes o mga factor bahin sa palibot ang maong sakit nga sagad masinati sa mga nagedad og 16 hangtod 55 anyos. Din sagad ay ini mga kababaynhan kumpara ngadto sa mga kalalakinhan. Dunay mga partikular nga infeksyon sama sa Epstein-Barr virus ang pwedeng hinungdan niini. Dakog posibilidad nga makasinati niini ang mga taong adunay type 1 diabetes, sakit sa thyroid, mga kulang sa vitamin D, mga manigarilyuhay nga nakasinati sa clinically isolated syndrome. O gikonsidera kini nga usa ka autoimmune disease nga sakit diin ginaatake sa immune system sa usa ka tawo ang mga normal nga cells sa lawas diin maapektuhan ang myelin sheath sa mga nerve fibers nga usa ka importante alang sa tamang pagdagayday sa pulso sa nerve o nerve impulses. Ug aron nga dunay tamang komunikasyon tali sa utok ug ubang parte sa lawas. O mga sintomas nga masinatin ini, maglisod sa paglakaw, maminhod o manggahi ang mga braso, maapektuhan ang pananaw, depresyon, problema sa pagsabot o pagtimaan, yungit nga pagkaistorya o bulol, kapoy, lipong, manakit ang ubang parte sa lawas, problemang sexual, problema sa pantog, problema sa bituka, malisdan pa sa pagbawas, o uban pa. Kung unsa kagrabe ang mga sintomas sa multiple sclerosis, magdepende sa kung unsa kadako ang kadaot sa mga nerve. Bisan pa man, ato namang higayon nga ang mga dunay multiple sclerosis makasinati og dugay-dugay panahon nga walay sintomas. Sa karon wa pay siguradong tambal alang niini apan dunay mga klase sa pagtambal o alibyo nga mahimo aron nga makatabang usab nga daling mubalik ang kusog o kalagsik sa pasyente hasta na ang pagpahunong sa pag-atake sa sakit ug mga sintomas niini. Og abi ninyo, ginagamit usab sa pagtambal ang serpentina sa anxiety, insomnia ug pipila ka mental diseases tungod kay makadepress kini sa central nervous system. Makapaubos usab kini sa episode sa agitation, excitement, hallucinations ug withdrawal symptoms. Ug gawas pa niini mas labing maayo nga kanunay adlaw-adlawon ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Batasan na ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement inubanan sa healthy lifestyle, stress-free, regular nga ehersisyo, kaon sa mga masustansyang pagkaon aron nga himsog kita. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana ninyo, pwedeng itawag sa numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Una kumubiya, usa na usab kabulawanong pulong angay natong hinumduman. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago ngadto sa 12 ka banay kapitulo 4 bersikulo 7. Busa, magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan suklin ninyo ang yawa o kini siya mukaratil pagdalagan gikan kaninyo. Miga-migo, dili kompleto ang ato ang adlaw ug ato ang kinabuhi kun wala ang Dios sa ato ang life.
Hangtod na usab sa sunod natong panag-uban ug kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat sa inyong way puas nga pagpaminaw sa atong programa nga nadalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?